बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 9 सिपारे ख़त्म हो गए, 10वां पारा। दिल के साथ और रूह के साथ इस वही को लेने के लिए तैयार हैं। वअलमू, इल्म हासिल करो। इल्म की बात आ गई। इल्म के बग़ैर बात नहीं बनेगी, कोई बात भी नहीं बनेगी। इतनी सी बात है बस, इससे आगे और क्या कहें। मज़ीद सूरह इन्फ़ाल की तरफ जाएँ तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमें किस तरह से अहकामात दिए। ग़ज़वा बदर का पस मंज़र दिखाया कि इंसान बड़े शौक़ के साथ दीन के काम कर रहे होते हैं, मगर 2 चीज़ें इनको कमज़ोर कर देती हैं, हारने का खौफ और कामयाबी होने के बाद फ़ख्र और तकब्बुर काम छुड़वा देता है। सब्र करो, उम्मत की तरबियत करना, फिर अवाम को तैयार करना, तज़किया करना कुरान के ज़रिए ही मुमकिन है, और किरदार साजी करना और मुसलमानों की तरबियत करने वाला आज भी मुजाहिद है। जब तक लोग नहीं तैयार होंगे तब्दीली नहीं आएगी। इस्लाह करो सब्र के साथ, सेल्फलेस अनकंडीशनल लव अल्लाह से करना है। तारीफ़ हमारा मकसद नहीं है। अल्लाह ताला के दीन को बुलंद करना इंसान 2 मकसद के लिए होता है, या फ़ी सबीलिल्लाह या फ़ी सबील नफ्सी। आज ही फ़ैसला करें कि हम अपने लिए ज़िंदगी गुजारेंगे या अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारेंगे। दलील की ज़िंदगी और दलील की मौत गुजारें। विद आउट प्लान ज़िंदगी नहीं गुजारनी, कभी नहीं मरना, ख़ुद को कभी ना ज़ाया करना। इस तरह से इतना छोटा टाइम हम ऐसे नहीं गुजार सकते। ज़िंदगी अल्लाह के नाम पर बस खपा दो। अगर मेरी आपकी वजह से थीन फैल जाए तो हमारा मकसद पूरा हो गया, बस इतनी सी बात है। और मज़ीद हमें जिस बात की तरग़ीब दी गई है वो ये कि हम दुनिया में इतने फैल गए हैं, शैतान हमसे मायूस नहीं हुआ। सभी आपकी तरह नहीं होते जो अल्लाह की एक दावत पर लब्बैक कहकर आ जाएं और सुने कुरान कलाम को। आप ये देखें, गुमराही की दावत पर कितने और दीन की दावत पर कितने। अल्लाह के रास्ते को आसान करना है। आज हमारी ज़िंदगियाँ खुशियों के मौके, शादी, उम्र, घर चेंज, बच्चे, मेहमान, घूमना, माल, घर, इन सब चीज़ों में पड़ गए। बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। ये कंडीशन हो गई है हमारी। सारी ज़िंदगी एहसास के साथ गुजारें कि मेरी ज़िंदगी का मसला मकसद क्या है। आँख मचोली मत खेलें अपने साथ, दुआ कीजिए रास्ते से अल्लाह ताला हमें कभी ना हटाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। गलत काम करने वालों से बचें। हिदायत की रोशनियाँ हैं दीन, ईमान की हिफाजत और सब्बित अक़दामना, ये हमारा मकसद है। सबीलुल गई से बचना है, सबील रुश्द की पैरवी करनी है। या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। मज़ीद हमें जो अपने ज़िंदगी के मकसद की तरफ बताया गया कि औलाद की तरबियत इस मकसद से करें कि जब जंग लगे तो आपका और मेरा बच्चा यहाँ मौजूद होगा। इस मुकाबले में कभी भी कम्प्रोमाइज़ ना करें। और हमेशा ख़ास तौर पर प्लानिंग करें कि हमारा बच्चा जिहाद के लिए कैसे तैयार होगा। अगर आज मैं बैठकर आपको रोज़े के फ़ज़ाइल बताऊँ जबकि फ़लस्तीन में हमारी बहनें और हमारी बेटियाँ ज़िबा हो रही हैं, तो क्या मुसलमानों का खून जोश नहीं खाता? क्या मुसलमान का खून ठंडा हो गया? क्या इतनी ताकत नहीं है कि फ़लस्तीन के अंदर बच्चियाँ मर रही हैं, जिहाद हो रहा है और हम जिहाद के लिए अपना हाथ ना उठाएं? क्या हमारे अंदर इतनी पावर नहीं कि हम इसराइल के ख़िलाफ़ एक बात ना करें? कहते हैं ये बात ना करो, सूरह इन्फ़ाल से आयतें निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना। हमारा मकसद दीन को बुलंद करना है। जंग 2 चीज़ों के लिए होती है, इस्लाम को गालिब आ जाए और दूसरा अल्लाह का दीन फैल जाए। आज दीन का मिजाज समझने का हमारे पास टाइम नहीं है। आराम से बैठकर दीन के मिजाज को समझिए। 13 साल तक तलवारें नहीं उठाईं, उसके बाद तलवारें उठाईं, और जो नुमाइशी नेकियां हैं वही हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देती हैं। आधी कोशिशें और अधूरे दिल के साथ किए हुए काम कभी भी सवाब का बाइस नहीं बनते। सिर्फ सवाब के लिए नेकियां नहीं करनी, मकसद के लिए करनी है। जब लोगों को आपकी ज़रूरत हो और आप ज़ाती इबादत करें तो ये जुर्म बन जाता है। इज्तिमाई इबादत काबिल हो जाएं तो इनफरादी इबादत की ज़रूरत नहीं पड़ती। दीन को पुख्ता करने की ज़रूरत है। तादाद की कसरत खुशहमी में ना डाल दे। कुफ़ार की फ़ौज 1000 थी मगर रत्ती बराबर भी ना रही। और लीडर को अल्लाह ताला मदद देते हैं, हर हाल में मदद देते हैं। रब को शुक्र अदा करना और को खुश करना हमारा मेन मकसद है। चेकलिस्ट बनाएं कि अल्लाह किन किन चीज़ों से खुश होता है और मेरा नफ्स किन किन चीज़ों से खुश होता है और हमें किस किस चीज़ को कवर करना है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अपनी ख्वाहिशात को ज़िबा कर देना ज़रूरी है। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। दीन का मिजाज को समझिएगा। और सूरत तौबा के अंदर मज़ीद, सूरत तौबा से पहले सूरत अनफ़ाल में ग़ज़वा बदर में इब्लीस की शमूलियत को दिखाया गया। मस्जिदों में, मैदानों में गुनाहों की वजह से अज़ाब आता है और नेमतें भी छिन जाती हैं। ख़यानत और वादा खिलाफ़ी काबिल मज़म्मत है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोस्त नहीं हो सकता। मोमिनों की आखिरत का हाल दिखाया गया। मुशरिकीन से ऐलान बरात किया गया। सूरत तौबा में आएँ तो हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से हमें, ये बिल्कुल आखिरी वक्त की सूरत है,
آخری وقت کی صورت توبہ، جب کہ 13 سال مکہ میں گزارے اور 9 سال مدینہ میں. اس وقت بھی آپ دیکھیے خانہ کعبہ بتوں سے بھرا تھا. نبوت کے ادوار دکھائے، وہی سے 13 سال مکہ والوں کو تبلیغ کی، پھر ہجرت کی، پھر صلح حدیبیہ کیا 5 ہجری میں، پھر مدینہ اور عالم عرب کو دعوتیں دی، اور فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، بیرون عرب اور حکمران کو خطوط لکھے، پھر فتح حجۃ الوداع 9 ہجری میں ہوا، اور پوری انسانیت کو پیغام دیا. 9 ہجری میں نبی کی زندگی کے آخری دور تک مکہ میں خانہ کعبہ بتوں سے بھرا تھا. نور خدا ہے کفر کی حرکتوں سے خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. پھر بھی نہیں روک سکے دین کو پھیلنے سے، پھر بھی نہیں روک سکے. کرنے کے کام کیا ہے کہ مسلمانوں کو ثابت قدم ہو کے پیچھے چلنا ہے. سابقون الاولون والمہاجرین والانصار، آج کے دور کے مہاجر بنے یا انصار، تیسرا کوئی درجہ نہیں ہے. تیسرا منافق ہے. سیدھی سی بات ہے، خود دین پر جم چکے ہیں تو دوسروں کے لیے انصار بن جائیں. ہاتھ تھامے، رشتے نبھائیں، پیار سے لیجیے ان سوچ سے کہ آپ کا اخلاق لوگوں کو متاثر کرے گا. اگر آپ کے کانوں تک یہ بات نہیں ہے تو اللہ کے راستے پر آہستہ آہستہ مہاجر بنیں. خواہشات، بری عادات، نیند اور چھوٹی چھوٹی ہجرتیں کریں. چھوٹی چھوٹی ہجرتوں سے بڑی ہجرت پر لے کر آئیں گی. آپ سابقون الاولین میں شامل ہوں گے. آج کا ایرا سلیکٹ کر رہا ہے، سابقون الاولین ڈھونڈ رہا ہے. پھر سورۃ برات کو دیکھیں کہ آج کے دور میں جس نے دین کا جھنڈا پکڑا ہوگا کامیاب ہوگا، بچ جائے گا. نمازیں پڑھنے والے بچیں گے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ اگر عمل سے نماز کا اثر نہ دکھے تو نماز اللہ اور بندے کے بیچ ایک راز ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور سورۃ توبہ بسم اللہ کے بغیر ہے کیونکہ اس میں امان نہیں ہے. برات، بے نیازی. اللہ تعالیٰ بڑا غنی ہے، وہ کہتا ہے بھاگ جاؤ، گیٹ آؤٹ. مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو نخرے دکھائیں. مجھے نخرے کر کے دکھانا ہے، جاؤ کسی اور کو جا کے دکھاؤ. اللہ دیکھتا ہے نخرے، لاڈ بھی دیکھتا ہے. یہ بتا دوں صرف سچوں اور کھروں کے دیکھتا ہے. اللہ مخلصین کے لاڈ دیکھتا ہے. جن کے دل میں کھوٹ ہو ان سے کہتا ہے بھاگ جاؤ. بس ایک وقت تک مہلت دیتا ہے. مکہ والوں کی نیت میں کھوٹ تھا، مہلت دی، تمام ہو گیا، مہلت ختم ہو گئی. وقت اللہ کہتا ہے بس ختم، اب آگے نہیں چل رہا، کچھ نہیں. اس طرح پھر سورۃ توبہ ہمیں توبہ کرنا سکھاتی ہے. تقویٰ کی زندگی گزارنا ہے، بچتے بچاتے گزرنا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں تو یہ نہیں ہوگا. سوری ٹو سے دیٹ، اٹ از ناٹ پاسبل. ٹرین کے انجن بنیں، سینز اچھے نظر آئیں یا نہ آئیں، چلتے جائیں. اللہ کو پہلی ترجیح پر رکھنا ضروری ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ضروری ہے. فرسٹ پریورٹی کس کی ہے؟ اللہ کی، مقصد کی. حتی یاتی اللہ امری، جب اللہ کا حکم آ جائے بس دین حق کی اطاعت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اپنے مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایمان والوں کے لیے باعث رحمت بننا، نفاق سے بچنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے خیر خواہ بننا. یہ سارے سبق اس کلاس روم میں پڑھائے گئے. غزوہ تبوک میں محبتوں کی آزمائش تھی. یہاں جتنا دنیا میں پاؤں پسارتے جائیں گے اتنا مشکل ہو جائے گا، کوشچن مارک لگتا جائے گا. فوکسڈ ہو جائیں حنیف. تو کیا پتہ چلا؟ محبتوں کی اس آزمائش میں پورے اتر گئے تو بچ گئے. جتنا اگلا درجہ چاہتے ہوں اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا. ایمان، تقوی اور توکل پٹرول ہے ہمارا، ڈال دیجئے. آخرت کو دنیا کے مقابلے پر ہمیشہ ترجیح دیجئے. موقع ملے ہجرت کا، جہاد کا، قربانی کا، سامنے سب سے پہلے سابقون الاولون بنے. ہم مصیبت سے بچیں گے، مسلمان مصیبت سے بچیں گے تو پھر مصیبتیں کس پر آئیں گی؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مصیبتوں کا کتنا اجر ہے تو لوگ خود اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنے کی خواہش کریں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کرنے ہیں. کم پر راضی نہیں ہونا، آخرت کو ترجیح دینا ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیبند قصر سلیمانی کی منزل پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اور جو مین مقصد اس پارے سے بتایا گیا، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبیر کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. مسلمانوں کو اپنا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاد پہ روشنی ڈالی گئی اور آج امت کو اور اللہ کے مقصد کو بچانے کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.